अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान टिवाना और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाजरीन, आपने 2019 से एक मोहतरमा को मुल्क भर की सड़कों पर एहतजाज करते हुए देखा होगा। उन मोहतरमा का मुतालबात ये थे कि बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी इस्तेसाल को रोका जाए, सरकारी यतीम खानों और दारुल अमान के अंदर जो होने वाली ज़्यादतियाँ हैं उनको रोका जाए। जब वो सड़कों पर भटकती रहीं, उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट पे राब्ता किया, तो हाई कोर्ट ने 5 साल के बाद उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया और तमाम सरकारी यतीम खानों और दारुल अमानों में एमरजेंसी नाफज कर दी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मोहतरमा अफशान लतीफ़ साहबा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस सारी जद्दोजहद में किन मुश्किलात का सामना रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आप केस जीत चुकी हैं, तो इस 2019 से लेकर आज तक किन मुश्किलात का आपको सामना रहा है? पहले तो इमरान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जेडी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस इशू पर बात करने के लिए आज इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। आज 5 साल बाद एक आग और खून का दरिया पार करने के बाद मैंने हाई कोर्ट का वो तारीखी और गैर मामूली फ़ैसला हासिल किया है। वो फ़ैसला जो उन लाखों हज़ारों बच्चों की इज़्ज़तों को और ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए किया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा फ़ैसला आया है जिसमें रियासत उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए माँ बन चुकी है। वो बच्चे जो सरकारी सरपरस्ती में रहते हैं, वो बच्चे जिनका बदतरीन जिनसी इस्तेहसाल होते मैंने देखा, वो बच्चे जो कत्ल कर दिए गए, वो बच्चियाँ जो कत्ल कर दी गई। 2019 में मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट काशाना दारुल अमान उस जुल्म जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी जिसमें उस वक्त की ताकतवर तरीन हुकूमत इन्वॉल्व थी। एक तरफ एक छोटी सी सरकारी रियासती मुलाजिम थी अफशान लतीफ़, और दूसरी तरफ इमरान खान की पूरी हुकूमत थी। 5 साल, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास नौकरी है, ना ही मेरी इज़्ज़त महफूज रही। मेरे बच्चे आज भी बदतरीन फाका कशी का शिकार हैं। 5 साल में मुझ पर मुतादिद बार जानलेवा हमले किए गए, मेरा घर जला दिया गया, मुझ पर फायरिंग करवाई जाती थी। मेरे बच्चे मेरे साथ दर बदर और मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारते रहे। मुझे पंजाब से निकाल दिया गया, सूबा बदर कर दिया गया, आपकी जॉब भी छीन ली? मेरी जॉब छीन ली गई, मेरे बच्चों की स्टारवेशन की गई, अंडर सस्पेंशन कई माह तक मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई। मुझे और मेरे शोहर को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाया गया। कोर्ट लखपत जेल के 10 आपके खिलाफ 4 FIR काटी गई हैं? 4 FIRs काटी गई लाहौर में? लाहौर में ही मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ झूठी, खुफिया और बेबुनियाद FIRs। आज जो तहरीक इंतशार के लोग इमरान खान के इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, डेथ सेल में कैद किए जाने की शदीद गर्मी में बात करते हैं। जून 2021 में शदीद गर्मी में मुझे कोट लखपत जेल के डेथ सेल में कैद किया गया। मेरे डेथ सेल का पानी बंद कर दिया जाता था, पंखा बंद कर दिया जाता था, और जिस दिन मुझे तो आपने उस वक्त की मौजूदा जो हुकूमती अरकान थे या उस वक्त आपके जो सीनियर्स थे, आपने उनसे रब्ता नहीं किया? हुकूमत ही तो मुलविस थी, उस वक्त की हुकूमत ही तो मुलविस थी, इमरान खान की हुकूमत ही तो मुलविस थी यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों का जिनसी कारोबार करवाने में, उनको काले जादू में कत्ल करने में, उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल करवाने में, डार्क वेबसाइट के लिए बच्चों और बच्चियों की। डार्क वेबसाइट का आपको कैसे पता चला? मुझसे पहले जो सुपरिटेंडेंट का शाना थी हशनूर जमील, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के अहकामात पर, वज़ीर अजमल चीमा के अहकामात पर काशाना में ही बच्चियों के बेडरूम सजाए। बुशरा पिंकी के मंजूर नज़र अफराद को काशाना में भेजा जाता था। अजमल चीमा अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर उन उम्र सीधा अफराद को काशाना में लेकर आता था। छोटी छोटी बच्चियों की, 8 साल की बच्चियों की, 10 साल आपके इल्म में कब आया ये? जब मैंने काशाना में मुझे पोस्टिंग दी गई एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर। फिर मुझे सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया इस पूरे घिनौने कारोबार पर खामोश करवाने के लिए, जब मैंने 30 मार्च 2019 को उस्मान बाजार के सिक्योरिटी अफसर की CCTV फुटेज पकड़ी। काशाना में रात के 4 बजे आपको खामोश करवाने के लिए आपको प्रमोट कर दिया गया? बिल्कुल, मुझे प्रमोशन दी गई, मुझे सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात किया गया, और यही इमरान खान की हुकूमत का तरीका वारदात था। महकमा सोशल वेलफेयर के जूनियर अफसरान को तरक्कियाँ दी गई थी इमरान खान की हुकूमत में। उन अफसरान ने सहूलतकारी की यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों की सप्लाई करने में। इमरान खान को, बुशरा को, गहवारा जो लवारिस बच्चों का अदारा था, छोटे बच्चों का, जिसमें 0 एज से लेकर 7 साल के बच्चे थे, उनको 25 बच्चों को जून 2019 को रात के वक्त बनीगाला में शिफ्ट किया गया।
लाहौर से? लाहौर से। और उस गहवारा लाहौर को हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाकर बंद कर दिया गया। तो उस वक्त आपने ये आवाज़ उठाई? बिल्कुल, मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई। जो वार्डन इस पूरे इस बच्चों की सप्लाई में मुलविस थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर किरण इम्तियाज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। और मेरी ही शिकायत पर वार्डन सबा लियाकत को नौकरी से निकाल दिया गया। और इन 25 बच्चों की बनी गाला में बुशरा ने काले जादू में बलि दी, उनको कुर्बान कर दिया। आपको अक्सर इस्लामाबाद की सड़कों पे भी देखा गया है, तो वहाँ आपका क्या मकसद था जाने का, और वहाँ से आपको क्या सपोर्ट मिली कुछ? मैं तो 5 साल से ही सड़कों पर हूँ। इस्लामाबाद में, लाहौर में, हर जगह पर मैं हाई कोर्ट के आगे, पंजाब असम्बली के आगे, नेशनल असम्बली के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे, लाहौर हाई कोर्ट के आगे, मैंने कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी जहाँ पर जाकर मैंने उनके यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों के लिए आवाज़ ना उठाई हो। और आज मेरी ये मुसलसल जद्दोजहद का ही नतीजा है कि आज हाई कोर्ट का ये तारीखी गैर मामूली फ़ैसला मेरे हाथ में मौजूद है। ये तारीखी फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का, ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ नहीं आया। 50 साल से जितनी भी हुकूमतें हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनको मुजरिम कहा गया है कि। और इसमें एक दिलचस्प बात, आप हैरान होंगे कि हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पर ये लिखा गया है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है कि इन यतीम खानों को, दारुल अमानों को बनाने का मकसद क्या था। इसका मतलब है हाई कोर्ट ने आपको इंसाफ दिया है? मुझे तो अदालतों पर 5 साल पहले भी उम्मीद थी, आज भी मुझे रियासत पर ही उम्मीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदालतों में सरखरू हो चुकी हूँ। और जो ये हुक्मरान कह रहे हैं ना कि इमरान खान को अदालतें रिलीफ दे रही हैं, इमरान खान के खिलाफ तो कच्चे और कमज़ोर केस बनाए जा रहे हैं। क्या इमरान खान से पहले तोशाखाना से किसी हुक्मरान ने कोई चोरी नहीं की? क्या इमरान खान से पहले किसी हुक्मरान ने किसी की बीवियाँ तो नहीं क्या लगाई? क्या आपने तमाम पार्टीज के खिलाफ ये क्लेम किया है कि ये तोशाखाना से जो चीज़ें की हैं, तो वो उसमें तो तमाम पार्टीज इन्वॉल्व हैं? मेरा केस तोशाखाना के खिलाफ नहीं था। मेरा केस कशाना दारुल अमान की बच्चियों के जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ, उनको ठीक है। कत्ल किए जाने के खिलाफ था। ठीक है। और मैंने अदालत में एक प्ली ली थी कि मुझे इस कशाना स्कैंडल पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। कशाना जिस स्कैंडल में जितने भी केसेस दायर किए गए, उनमें ये तारीखी और गैर मामूली फैसला आया है। ठीक और है। जो मेरी मेन रिट पटिशन है, उसमें इंशाल्लाह ताला जो यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों के गुनहगार हैं, इमरान खान और बुशरा, नेक्स्ट फैसला इनके खिलाफ आएगा। और कम अज़ कम भी जितने सबूत कशाना जिनसी स्कैंडल में है, कम अज़ कम भी इमरान खान और बुशरा को फांसी लगेगी। ठीक है। अब आते हैं अब आपकी जॉब की तरफ। तो आपने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से रब्ता किया इस हवाले से? मैंने मरियम नवाज शरीफ से क्या रब्ता करना था, 5 साल पहले ही जब कशाना जिनसी स्कैंडल मीडिया पर मंज़र-ए-आम पर आया, सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ रब्ते में आई। ठीक है। मरियम नवाज शरीफ ने मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो किया और मैंने उनको फॉलो बैक दिया था। ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत मुझे फॉलो करती थी अपोजिशन में। पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई गई, सेनेट में करारदाद पास की गई। कोई ऐसा फोरम नहीं था जिस पर नून लीग ने यतीमों लवारिस बच्चियों के लिए आवाज़ ना उठाई हो, अफशान लतीफ़ के लिए आवाज़ ना उठाई हो। सोशल मीडिया पर मेरे एहतजाजी मुजाहिरे, लेकिन अगर नून लीग के वज़ीर आला ऑफिशियल पंजाब के आप इक़दामात देखें, तो उसमें तो वो औरतों के लिए, राइट्स के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक अलहदा थानों में सेल्स बना दिए हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ग्रॉस रूट्स पर जाकर वो काम कर रही हैं। तो आपका मसला वो क्यों नहीं अब तक हल हुआ, इसकी समझ नहीं आ रही हमें। सब्दी माँ मेरे बच्चों के लिए डाइन बन चुकी है। हम्म। सब्दी माँ, अफसोस की बात कि उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों की माँ नहीं बन सकी। ठीक है। जिन कॉलेजेस में जाकर ये नारा लगाया जाता है कि सब्दी माँ, उनके तो वालिदैन मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद हैं, वो भी माँ बाप के बच्चे जो आज भी इन यतीम खानों में, दारुल अमानों में चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इमरान खान की हुकूमत चली गई, आज भी दारुल अमानों में औरतें सप्लाई हो रही हैं, आज भी यतीम खानों से बच्चे सप्लाई हो रहे हैं। हाल ही में रावलपिंडी की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट ने इन तमाम दारुल अमानों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की नाक के तले रावलपिंडी दारुल अमान में औरतों की बरहना वीडियोस बनाई जाती हैं, उनको डार्क वेबसाइट्स पर अपलोड किया जाता है, उनको जिनसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये तमाम बातें अदालती तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा हैं। अदालत में सिविल जज सबा कमर रावलपिंडी की, उन्होंने सेशन कोर्ट के अदालत को आपने तमाम सबूत दिए हैं? बिल्कुल, अदालत में मैंने तमाम सबूत जमा करवाए हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट कशाना दारुल अमान की, जिसमें बाकायदा तौर पर बच्चों के मिसिंग होने के सबूत मौजूद हैं। वो बच्चियां जो शादियों के नाम पर इमरान खान को सप्लाई की गई, बुशरा को काले जादू के लिए सप्लाई की गई। और इस ऑडिट रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ कि जिन बच्चियों की शादियों का क्लेम किया जाता था, उनकी शादियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं।
نہ نکاح نامے موجود ہیں، نہ آئی ڈی کارڈز وہ موجود ہیں، بچیاں نہ کہاں گھروں کے گئیں؟ پتے۔ ان بچیوں کو قتل کر دیا گیا، ان بچیوں کی بلی دی گئی کالے جادو کے لیے، ان بچیوں کو عمران خان کی جنسی حوث کے لیے پیش کیا گیا، اور عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس طارق سلیم شیخ کے سامنے جب کشانہ جنسی اسکینڈل پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جاتی تھی، سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین نے یہ اعترافی بیان دیا عدالت میں کہ گہوارہ سے 25 لوارث بچے بشرا کے کالے جادو کے لیے بنی گالہ میں شفٹ کیے گئے تھے، جن کو بشرا نے کالے جادو میں قربان کیا، اور اس ولی میں عمران خان خود موجود تھا، ان کے مقاصد کیا تھے؟ اپنے حکومت کو طول دینے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے، شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ عمران خان کی حکومت تو بنائی ہی جادو کے زور پر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان تمام بچوں کی جو بلی ہے وہ بشرا بی بی نے چڑھائی ہے؟ بالکل، بشرا نے بنی گالہ میں ان تمام بچوں کی بلی چڑھائی، اور جو شہباز شریف نے عوام کو جھوٹ بول کر یہ گمراہ کیا کہ بنی گالہ میں ٹنوں کے حساب سے زندہ مرغیاں جلائی جاتی تھیں، بشرا بی بی مرغیاں جلاتی تھی، وہ کوئی زندہ مرغیاں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ان بچوں کو جلایا گیا جو محکمہ سوشل ویلفیئر کے شیلٹرز ہوم میں، فلاحی اداروں میں پناہ گزین تھے، جو سرکاری سرپرستی میں رہتے تھے۔ ان بچوں کو تو بڑا آسان تھا ان کو وہاں سے شفٹ کرنا، اپنے مکرو مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر گہوارہ ادارہ کو ہمیشہ کے لیے تالے لگا کر بند کر دیا گیا۔ اور اس بلی سے پہلے، بچے سپلائی کرنے سے پہلے، بشرا نے 2018 میں، ستمبر 2018 میں فرا گوگی کے ساتھ نہ صرف کاشانہ دارالعلوم لاہور کا دورہ کیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ اس گہوارہ وقت کا بھی موجود تھیں؟ نہیں، میں اس وقت سپرنٹینڈنٹ نہیں تھی، اس وقت سپرنٹینڈنٹ کا شانہ خوشنود جمیل تھی، ٹھیک ہے، میری تب اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ اوکے، گہوارہ لاہور میں بھی وزٹ کیا، ٹاؤن شپ سے، جہاں سے 25 بچے بشرا کو سپلائی کیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈائن تو بچے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، سرکاری یتیم خانوں کے، دارالعلوموں کے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ نے انصاف دیا ہے، اور اب نیکسٹ جو جتنے الزامات آپ نے لگائے ہیں ان کے اوپر، تو آپ کو امید ہے کہ ان کو سزا ملے گی؟ کیا ان کو سزا مل نہیں چکی؟ کیا کوئی زمینی عدالت اس سے بہترین سزا عمران خان کو، بشرا کو دے سکتی تھی؟ جو سزا اللہ تعالیٰ کی عدالت نے دی ہے، یہ یتیموں کا، لوارثوں کا کیس 5 سال سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے عمران خان اور بشرا کو عبرتناک سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ عدالت نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، اور اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، مئی 2025 میں پنجاب حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ ان تمام اداروں میں، یتیم خانوں میں، دارالعلوموں میں عدالتی احکامات کے پر عمل درآمد کی رپورٹ پنجاب حکومت لاہور ہائی کورٹ پہ جمع کروائے گی۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی حکومت کے بس کی بات نہیں کہ ان عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانا۔ وہی افسران ان احکامات پر عمل کریں گے جو یتیم و لوارث بچوں اور بچوں کے عمران خان کی حکومت کو سپلائی کرتے تھے کالے جادو کے لیے، جنسی مقاصد کے لیے۔ وہی افسران اس پر عمل درآمد کریں گے جو کاشانہ کی کائنات کے قتل میں ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تک فوج، ریاست ان اداروں کو، یتیم خانوں کو، دارالعلوموں کو اپنی تحویل میں نہیں لے گی، یہ جنسی کاروبار نہیں رکے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی اتنی ایفرٹس کے بعد آپ کے جو مطالبات تھے مستقبل میں بھی، تاکہ یہ ادارے سیف رہیں، کیا وہ پورے ہو گئے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ضرور کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس فیصلے کو لینے میں میں آج اپنا سب کچھ گوا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، جب تک ریاست، عدالت ان اداروں کو اپنی تحویل میں نہیں لے گی، ٹھیک ہے، آج بھی میرا یہی مطالبہ ہے، میرا 5 سال پہلے بھی یہی مطالبہ تھا ٹھیک کہ ہے، عدالت، عدلیہ اور فوج ان اداروں کو اپنی تحویل میں لے۔ جیسے سیف سٹی کیمراز لگائے جاتے ہیں، جی۔ ان تمام یتیم خانوں، دارالعلوموں میں کیمراز لگائے جائیں اور ریاست کے پاس ان کا کنٹرول ہو۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ابھی پی ٹی آئی نے عمران خان کے لیے کی رہائی کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں تو اس بات پر یہی کہوں گی کہ الحمدللہ کہ عمران خان نے پیرول کے لیے عدالت سے رابطہ کیا ہے۔ عمران خان نے تو آج ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ عمران خان قومی مجرم ہے۔ عمران خان 9 مئی میں ملوث ہے۔ عمران خان ریاست کا گنہ گار ہے۔ اور جو عمران خان کہتا تھا جی خان نہیں مان رہا، خان اڑا ہوا ہے، عمران خان اپنے مطالبات کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے مطالبات مانے جائے اور پھر مجھے جیل سے نکالا جائے، تو عمران خان تو پاؤں پڑ کر معافیاں مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ 100 جوتے بھی کھائے، 100 پیاز بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے، ٹھیک ہے، تو یہی پہلے ہی معافی مانگ لیتا۔
اچھا یہ بتائیں، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، پاک فوج نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بعد اور اپنی ڈیفینڈ پوزیشن میں رہے ہیں پاک فوج، لیکن بالآخر پھر ہمیں جواب دینا پڑا ہے ان کو، تو اتنی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی ہے پاک فوج کی طرف سے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاک فوج نے الحمدللہ آج پھر ثابت کیا ہے کہ پاک فوج دنیا کی چھٹی بہترین فوج ہے۔ جی پاک فوج کبھی معصوم بچوں کو، عورتوں کو اور شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بناتی۔ پاک فوج نے تو جواب دینا ہی تھا۔ بہترین حکمت عملی اختیار کی گئی، پوری دنیا کو دکھایا گیا مکرو چہرہ مودی کا، اور مودی کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ مودی ابھی تو صرف پاکستان ایئر فورس کے جوان میدان میں اترے ہیں، گھس کر مارا ہے بھارت میں، ابھی تو بری اور بحری فوج بھی پڑی ہے، ابھی تو وہ باقی ہے۔ مودی سوچ لو، اب تو بھارت جو ہے دم دبا کر بھاگ چکا ہے۔ پاکستان جذبہ ایمانی سے، پاکستان کی فوج جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو نکلتے ہی شہید ہونے کے لیے جی ہیں ماشاء ان کو آپ کیا ڈرائیں گے؟ وہ تو فتح یاب ہے، بالکل ٹھیک، اور پوری پاکستانی عوام اس وقت اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس وقت جو ملک کی کمان ہے وہ حافظ قرآن کے پاس ہے، ماشاء اللہ، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جو اپنی بات کا آغاز ہی تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، ماشاء اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تو پہنچتی ہے۔ جی بالکل، اور آج پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح انڈیا کے مقابلے میں پاکستان تعداد میں بہت کم ہے، جی فوج بالکل ایسے ہی ہے۔ چھوٹا ملک ہے، اور کیسے اس وقت تو ناکو پوری چنے دنیا چبا دیے۔ پاکستان آرمی کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، بالکل۔ انتہائی پروفیشنل طریقے سے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو۔ تو ہمارے اگر فضائیہ دیکھ لیں، دیکھیں ڈاگ فائٹ دنیا کی سب سے بہترین ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، بالکل۔ جو ہمارے شاہینوں نے رافیل گرائے ہیں، جی۔ تو وہ یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائی میم۔ ناظرین، محترمہ افشا لطیف صاحبہ ایک نے پاکستان کے اندر ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ انہوں نے 5 سال مسلسل جدوجہد کے بعد عدالتوں سے انصاف لینے میں وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمران ٹوانہ کو اجازت دیں، اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔